बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सुभान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त अगर 22 सितंबर के हवाले से बात की जाए तो पिछले 15-20 दिन से काफ़ी इस हवाले से सरगर्मी चल रही थी, काफ़ी ख़बरें चल रही थी और हर एक अपने तजज़िये के मुताबिक कुछ न कुछ नई बात कहने की कोशिश कर रहा था। मगर कल क्या हुआ कि अदालत में जिस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेश हुए तो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स बताते हैं कि कार्रवाई शुरू जिस वक्त की गई तो हामिद खान ने रिक्वेस्ट की कि इमरान खान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा, किसी के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर इमरान खान को रोस्ट्रम पे आने की इजाज़त दी गई और उन्होंने फिर अपना मुआफ़ीनामा जो है वहाँ पर पेश किया। उन्होंने खातून जज से बाज़ाब्ता तौर पर जाकर माफ़ी मांगने के बारे में भी कहा, जिसके बाद फिर मामला बज़ाहिर ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। अदालत ने मज़ीद समाअत 3 तारीख तक मुलतवी की और इस दौरान जो रिमार्क सामने आ रहे थे और फिर उनके वकला ने बाहर मीडिया से जो प्रेस टॉक की उसके अंदर भी यही बात सामने आ रही थी कि बज़ाहिर अब तौहीन अदालत वाला जो मामला जो पिछले 15-20 दिन से काफ़ी सनसनीखेज़ शक्ल इख्तियार करता जा रहा था, बज़ाहिर अब वो दम तोड़ता नज़र आ रहा है। एक तो ये चीज़ जो है वो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी ये है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ उनके खिताब से पहले पाकिस्तानी कम्यूनिटी जिसके अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको लीड किया गया था, एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। और फिर 2-4 चीज़ें और भी सामने आ रही हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी है। एक तो एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ मौजूद है जिसके ऊपर काफ़ी जो है वो तनकीद की जा रही है कि उन हालात में कि जब मुल्क सैलाब की वजह से तबाही से दो चार है तो इतनी बड़ी टीम लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी, और फिर इतने महंगे होटल्स के अंदर क़याम की कहानी को भी आज के प्रोग्राम में हम खोलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ एक और अहम चीज़ जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान के, उसके हवाले से भी काफ़ी पेशरफ़ चल रही है, काफ़ी बातचीत चल रही है कि शायद आरिफ अलवी ने मनाने की कोशिश की है अपने ही जमात के कायद इमरान खान को कि वो PMLN के साथ टेबल पर आके बैठें, मुज़ाकरात करें और मामलात को फ़ाइनलाइज़ करें। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक़ MPA हैं, सीनियर सियासतदान हैं चौधरी खालिद गनी साहब, और सीनियर सहाफ़ी सीनियर एनालिस्ट कमर गिलानी साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी खालिद गनी साहब, आपसे शुरू करूँगा। बहुत कोशिश की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ये बयानिया बनाया जा रहा था कि तौहीनी अदालत लग जाएगी, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, उनको इलेक्शन से वाइप आउट कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं कल अदालत में जो कुछ हुआ, उम्मीदों पर पानी नहीं फिर गया? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की ऐसी कोई आला क़यादत से तो ऐसी बात कोई नहीं सामने आई कि जिससे ये मतलब ये आप कोई अखज़ कर सकें कि वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है कि जी इसकी इन पर तौहीन अदालत लग जाए, नाअहल हो जाए। बहरहाल अदालत का जो रवैया था मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये अभी जब मामला जो सब जुडिस से अदालत में है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल बात ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन थोड़ी सी मायूसी उस वक्त हुई जब आप ज़रा दानिया अजीज़ का केस देखें, आप निहाल हाशमी का केस देखें, आप तलाल चौधरी का केस देखें, तो उसमें जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी और जिस तरह उनकी माफ़ी को रद्द किया गया और उनको सजा दी गई। लेकिन यहाँ मतलब इंतहाई माजरत के साथ मैं माफ़ी चाहते हुए कहूँगा कि उनको बार बार मौका दिया गया कि उन्हें समझाया गया कि जी आप मतलब इस तरफ आ जाए ताकि आपको नाअहल ना करना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लाडला तो है ही, पहले ही है, तो वो तो जाहिर हो रहा है कि जी तो मतलब जो मतलब लाडला है उसको फैसिलिटेट किए जा रहे हैं मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा, कमर गिलानी साहब, आप भी इस पर अपना कमेंट दे दीजिए कि जिस तरीके से अभी खालिद गनी साहब भी बात कर रहे थे, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात उठाई थी कि इमरान खान को बार बार मौक़े दिए जा रहे हैं। उनका एक बयान आया, उसको अदालत ने मुस्तरद किया और उनको फिर दोबारा टाइम दिया। कभी मादी में ऐसा होता नहीं है कि आप अदालत जो है वो इस तरह वक्त दे। क्या समझते हैं, वाक़तन अदालत के लाडले हैं या इसके पीछे कोई और चीज़ भी आपको फील हो रही है? देखिए, अगर सियासी तौर पर इसको दें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इमरान खान साहब जिनका ये बयान सामने आया है, उस बयान का जो मफ़हूम व तफ़हीम थी वो अदालत, क्योंकि ये अदालती फैसले होते हैं, उन्होंने डिसीजन करना होता है और जजेस जो है वो उनको इख्तियारात होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनके जो बयानात थे वो बयानात किस कदर वो खुले थे
کہ اگر انہوں نے جج کو دھمکی لگائی تھی، خاتون جج کو دھمکی لگائی تھی، اس خاتون جج کی دھمکی کے بعد اس کے بعد انہوں نے کیا وہ دھمکی اس کو یہ کی تھی کہ کیا وہ قانونی کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دھمکی لگائی تھی کہ کیا انہوں نے کوئی ان کو خاتون جج کو کوئی پرسنلی کوئی سزا دینی یا کوئی غصہ نکالنے کی اس پاداش میں غلطی تھی، وہ بات کر دی تھی۔ تو یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں سے لے کے اگر بات ہم مزید آگے بڑھائیں تو یہ ابتدائی طور پہ دو نظریے ہیں، تو ان کو اگر آگے بڑھائیں تو اس سے پہلے ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ جو ہمارے معزز چیف جسٹس صاحبان ہیں، خاص کر سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، دونوں کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ ان دونوں کا جو نظریہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں جب سے گیلانی صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا اس جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس کے اندر ایک خفیہ ملاقات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کروائی گئی تھی چند دن پہلے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں سے بھی کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے یا یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں یہ خفیہ ملاقات کا، کیونکہ یہ عام افواہ ایز اے افواہ اس کو ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس کی باقاعدہ کوئی اگر کوئی چیز ہوگی تو فیوچر میں یہ جتنی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ سامنے ضرور آتی ہیں، لیکن فی الحال اس میں کوئی اتنا وزن محسوس نہیں ہو رہا۔ عام طور پہ ہر خاص و عام کوئی تحریک انصاف کا ہو، کوئی کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، ہر ایک خاص و عام کو ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ جب سے یہ دو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کے جو کنسیپٹ ہے، ان کے بیانات مختلف مقامات پہ سامنے آئے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی کو بھی نااہل کرنا نہیں چاہ رہے، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو جو کہ خاص کر سیاسی جماعت کے لیڈران، کیونکہ ہم نے کچھ ان کا طرز بیانیہ اور طرز فیصلہ کرنے کا طور طریقہ ان جج صاحبان کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو فیصلہ کرنے کا ہے وہ پوری جماعت کو ٹھکانے نہیں لگانا چاہتے، یا جس کو کہہ لیں ان کے کچھ بیان ایسے بھی آئے تھے کہ انہوں نے چیف جسٹس جو ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کا جو ہے لیڈر ہو یا کوئی بھی پارٹی لیڈر ہو یا دوسرا عام کارکنی ہو تو اس کو نہل کرنے کے بارے میں ان کے بہت سارے ایسے مطلب واضح ہمیں گفتگو ملتی ہے ان سے۔ تو یہ بھی چیز ایک بہت بڑا امر تھا، جبکہ عمران خان کو اس دن اگر عمران خان معافی نہ مانگتے تو یہ لازمی بات تھی، وہ اپنی انہوں نے پھر فیصلہ اپنا جو ڈیسیژن کرنا تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کی پیشی تھی اس میں وہ چیز عیاں کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ خالد غنی صاحب، اس وقت ایک اور تنقید جو بہت زیادہ کی جا رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب جو موجود ہیں امریکہ کے اندر جنرل اسمبلی کے خطاب کے حوالے سے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو وہاں پر جو ان کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پر تنقید کی جا رہی ہے کہ اتنی مشکل حالات کے اندر ملک چل رہا ہے اور آپ بیرونی دنیا میں جا کر مدد مانگتے ہیں اور سیلاب کے اس نام پر جو ہے کچھ فنڈ اور امداد لینے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی ایک وزراء کی ٹیم لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ایک فارن منسٹر چلے جاتے اور ساتھ سیکرٹری چلا جاتا اور بس کام پورا ہو جاتا۔ میں اس میں گزارش کروں گا کہ جو پہلے ہم نے پہلے کیا کہا تھا کہ مجھے وہ احتجاج نیو یارک میں جو احتجاج پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا، دیکھیں میری بات سنیں، جو احتجاج کی بات ہے وہ تو یہ پی ٹی آئی والوں کا خاصا ہے، جب یہ سعودی عرب میں گیا وہاں بھی انہوں نے احتجاج کیا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو مطلب ظاہر یہ ملک کو اسٹیبل ہونے دے رہے ہیں۔ وہاں وزیر اعظم کیا مجھے بتایا، جب وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، وہاں آپ نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ کا کیا پیغام تو آپ کے ملک کے بارے جائے گا؟ یہ ملک کے کیسے لوگ ہیں؟ ان کا وزیر اعظم ہے، یہی ان کے خلاف لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ باقی یہ دیکھیں، یہ مظاہرے ہیں، یہ سیاسی ہیں، یہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ اگلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں، آپ کو پچھلا پتا ہوگا ان کے پچھلے دور کا بھی اور میاں نواز شریف کا بھی، اکثر جب یہ بڑے بائیں دوروں کو گئے ہیں، ابھی سعودی عرب گئے ہیں تو اپنے اپنے ٹکٹ پہ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی اگر وہ زیادہ ٹیم لے کے گئے ہیں تو یقیناً وہ اپنے خرچے پہ گئے ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں جی، امریکہ گئے ہیں، مختلف شعبوں میں انہوں نے بات کرنی ہے، مختلف ظاہر ہے وہ جس شعبے میں انہوں نے کوئی امداد کی بات کرنی ہے یا کوئی وہاں پہ پارٹنرشپ کی بات کرنی ہے، کوئی انویسٹمنٹ کی بات کرنی ہے، تو ظاہر ہے اس شعبے کا وزیر یا سیکرٹری سے لازمی ساتھ چاہیے کیا کہ جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بات کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وزیر اعظم نے تو ہر شعبے پہ بات نہیں کرنی ہے، اس لیے وہ لے کے گئے ہیں تاکہ آپ امریکہ گئے ہیں تو جو تمام معاملات ہیں جو ہماری صنعت کے بارے میں ہے، ہماری ترقی کے بارے میں ہے، فلڈ ریلیف کے بارے میں ہے۔ چودھری صاحب ایک اور بھی ہے، اس کے اوپر بھی آپ اپنا پوائنٹ دیتے جائیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم اپنی وہاں پر ملکہ کی آخر رسومات چھوڑ کر اپنی قومی ڈیوٹی پر پاکستان
کھیلنے کے لیے پہنچی اور یہاں سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کے کام کو چھوڑ کر یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ برطانیہ جا پہنچے ان کی آخری رسومات میں شرکت پہ. اس کو آپ میری بات سنیں, میں بڑی معذرت کو مجھے آپ یہ بتائیں, انہوں نے جو ٹیلی تھون کی اور اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا, وہ آپ بھی سمجھدار ہیں, مجھے بتائیں وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ جو انہوں نے ٹرک بھیجے اس میں کتنا سامان تھا, کتنے ارب روپے انہوں نے اکٹھا کیا, وہ کدھر گیا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف اور اس کے جو کارکنان تھے وہ وہاں دن رات جاتے رہے. لیکن دیکھیں نا ایک اچھے جیسر کے لیے ہمارے دیکھو نا, ہمارے برطانیہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ہمارے ان کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں, تو ہم نے ظاہر ہے ان کو مطلب ملکہ برطانیہ ہے تو اس کی آگے رسومات میں چلے گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ گڈ جیسر کے لیے انہوں نے کیا ہے. باقی جو یہاں پر ریلیف کا کام ہو رہا ہے, اگر میاں صاحب نہیں ہے تو باقی جو ہماری جو دوسری ہماری ساری لیڈرشپ ہے وہ ساری مطلب اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے. سارے جو مطلب سندھ میں آپ دیکھ لیں وزیر اعلیٰ مطلب کر رہے ہیں, باقی لوگ کر رہے ہیں. یہاں ٹھیک ہے یہاں پرویز صاحب نہیں آتے, لیکن جو یہاں بھی وزیر اعظم صاحب خود ہی گئے ہیں نا جی سندھ میں. تو ابھی جو سندھ کے جو وزراء ہیں وزیر اعلیٰ سارے لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے آپ نے مطلب یہ بھی تو کام ضروری ہے, ہمیں انہوں کی بھی امداد ہمیں بھیجی ہے برطانیہ والوں نے, تو وہ بھی اس کو بھی تو ہم نے مطلب جو اس کو بھی آن بھی کرنا ہے, اس کا ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا ہے. چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. قمر گیلانی صاحب یہی سوال آپ کے آگے بھی رکھوں گا. ایک تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً شہباز شریف کا جانا اتنا ضروری تھا کہ وہ برطانیہ بھی جاتے, یا کوئی بھی یہاں سے وزیر یا کوئی سفارتکار بھیج کے اس کام کو کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آخری رسومات کے اندر باقی دنیا سے کوئی ایسا ہمیں بڑا لیڈر وہاں نظر نہیں آیا, البتہ شہباز شریف وہاں موجود تھے. یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا جو جس طریقے سے ابھی خالد غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے خرچے پر وہ جاتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس تو رپورٹ یہی ہیں کہ قومی خزانے سے یہ ساری ٹکٹیں پرچیز کی جاتی ہیں, اور جو وہاں پر 15-20 ہزار ڈالر پر نائٹ ہوٹل کے اخراجات آ رہے ہیں وہ بھی قومی خزانہ ہی سے ہی ادا ہوتے ہیں. اس بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی شیئر کیجیے. دیکھیں جی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب گئے ہیں یہاں سے, ان کا جو جانے کا مقصد ہے, پہلے تو ان کا جو پروگرام تھا ان کا نہیں تھا. اگر آپ ایز اے آبزرور میں اگر سوچوں دیکھوں, اگر عمران خان اس کی جگہ ہوتے یا کوئی اور لیڈر ہوتا وہ شاید نہ جاتے. اس کے بعد امریکہ کا کس میں پروگرام تھا, امریکہ کا پروگرام تھا, ان دو پروگرام کو انہوں نے ایک جگہ پہ مرج کیا, وہ شیڈول ایک ساتھ ہو گیا. اب کیونکہ وہ جا چکے ہیں, چلے گئے ہیں, اس کے بعد لیکن اگر اس کو لیں کہ ہم وہ ان کا برطانیہ میں جانا کیوں ضروری تھا. برطانیہ میں جو ہمیں نظر آیا کہ کس طریقے سے وہ گئے ہیں, ادھر سیلاب کی وہ بھی لازمی بات ہے. سیلاب کی وجہ سے بھی جو ہمارے حکمران ہیں, سیلاب کی جو ان کی ہم دیکھ رہے ہیں جتنا نقصان ہوا اتنا ہمارے حکمرانوں نے وہاں پہ کام نہیں کیا. اور ابھی تک کرنٹ یہ سچویشن ہے, وہ اپوزیشن کے ہوں یا حکمران ہو جو بھی ہو, ہمارے سیاستدانوں نے سیلاب کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جتنا وہاں پہ سامان اکٹھا ہوا, راشن اکٹھا ہوا, وہ جو جس جگہ پہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ بھی وڈیرے ہیں وہاں پہ اپنے من مانی جو ان کے مطلب وہاں پہ ہیں وہ اپنے مخصوص بندوں کے وہاں پہ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس کو لیں کہ شہباز شریف صاحب برطانیہ میں گئے ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے. ملاقات میں کیا طے ہونا تھا, ملاقات میں یہ طے ہونا تھا, وہاں پہ طے ہو چکا ہے. ملاقات میں یہ طے ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ کسی صورت الیکشن سے پہلے جو الیکشن کا ٹائم فریم بنتا ہے 5 سال کی مدت کا, اس سے پہلے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. یہ چیز خالد غنی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ, تو یہ بھی اس چیز کی تصدیق کریں گے. یہ باقاعدہ پہلے بھی ان کی جب برطانیہ گئے تھے تب بھی ملاقات ہو چکی تھی, لیکن کیونکہ تب حکومت سے نئی ان کو ملی تھی, تب یہ چیزیں ابھی آن گراؤنڈ وہ کنٹینیو تھی, وہ آبزرو کر رہے تھے. ابھی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اس چیز کی انہوں نے تائید بھی کر دی ہے اور اس چیز سے ان کو پابند بھی کر دیا ہے. جس کی دوسری کڑی یہ ہے کہ شوکت عزیز دوسرا کیا نام ہے ان کا, اسحاق ڈار صاحب, ان کی آج آپ دیکھیں سنوائی سنی ہے آپ نے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے ان کے جو راستے ہموار کیے جا رہے ہیں, وہ لازمی بات ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بیک گراؤنڈ رابطے طے ہو رہے ہیں. اس کے بعد 2 خبریں میرے پاس اور بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دوسرا شہباز شریف صاحب جو ایکچوئل وہ دورے پہ گئے ہیں برطانیہ, شاید وہ نہ جاتے, اگر یہ اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا وہ برطانیہ نہ جاتے, لیکن ان کا وہاں پہ جانا بہت ضروری تھا. ایز اے پارٹی سربراہ, ایز اے پاکستان کے وزیر اعظم, پولیٹیکل جو چیزیں ان کی چل رہی ہیں وہ ان کے لیے جانا بہت ضروری تھا. صاحب ذرا امریکہ والا بھی بتائیے گا کہ وہاں کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے خرچے پر گئے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو خبریں یہی ہیں کہ قومی خزانے سے یہ تمام فنڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے پاس خبر ہے تو بتائیں. بالکل, دیکھیں جی یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ کوئی بھی حکمران جاتا ہے, یہ کہہ دیتے ہیں کہ
सरकारी खर्चे पे जाए। इमरान खान गया, उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ। ये इसका ऑडिट कौन करता है, किस तरह सामने आती है? ये चीजें सामने नहीं आती, ये हिडन की हिडन रह जाती हैं। अगर वो सरकारी खर्चे पे नहीं भी गए तो इसका भी आम आवाम को उसको असर नहीं पड़ता। आम आवाम का जो इशू है वो आप सबको पता है, मुझे खालिद हनी साहब को पता है, सुनने वाले हमारे जो सामीन है उनको पता है। आम आवाम का इशू ये नहीं है। आम आवाम चाहते हैं कि हमें भूख से रिलीफ मिले, आम आवाम चाहते हैं हमारे बिजली के जो इशूज हैं उन पर रिलीफ मिले। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी खालिद हनी साहब, अभी ये जो कह रहे हैं कि इनके पास तो बड़ी पक्की खबर है कि असल में मुलाकात होनी थी, दोनों भाइयों की, और पार्टी के मामलात को और सियासी मामलात को डिस्कस करना था, तो उसी बहाने फिर लगे हाथों मल्का बरतानिया की रसूमात भी अदा की गई। आपसे अब सवाल ये है कि ख़बरें मीडिया में ये आई थी कि आर्मी चीफ़ के मामले पर बड़ी अहम मुलाकात होनी थी, और वहाँ पर मियाँ साहब ने जो 4-5 नाम यकीनी तौर पर वज़ारत दिफा की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के पास आए थे, उन पर कोई नाम फाइनलाइज करने के लिए मुलाकात हुई थी। आप इस बारे में अगर कोई ख़बर देना चाहें या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि क्या आर्मी चीफ़ का मामला भी डिस्कस हुआ वहाँ? मैं ये गुजारिश करूँगा कि पीछे की अगर ये मल्का बरतानिया वाला मसला ना होता, अगर फिर भी शहबाज शरीफ वहाँ जाना चाहते बरतानिया में, तो क्या मतलब कि अपोजिशन या मैं या आप कोई उनको रोक सकते थे या आप बरतानिया नहीं जा सकते? मेरा ये सवाल ये है। जाहिर है उन्होंने मतलब मैं समझता हूँ कि सियासी दौरा ही सही, उन्हें नवाज शरीफ से मिलना था। आपको कोई कानून खिलाफ कोई बंदा रोक तो नहीं ना सकता। लेकिन बाकी तो वो बरतानिया गए हैं, वो उन्होंने वो मल्का की रसूमात में शिरकत करनी थी, और अगर वो उन्होंने मिल लिया है तो मेरे ख्याल कोई मजाक नहीं है। वो हमारे पार्टी हेड हैं, हमारे कायद हैं, और अगर उनसे कोई मशवरा भी कर लिया तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी गैर कानूनी या गैर इखलाक की बात तो नहीं है जी। और जो हेलो जी ठीक है। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा था कि अमेरिका जितनी इंफॉर्मेशन गिलानी साहब के पास इतनी मेरे पास है ना। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मतलब मैं उनकी जो साबिका रवायत है मैंने वो कोट की है कि वो पहले भी अपने खर्चे पे जाते हैं। अच्छा। अब गिलानी साहब के पास जितनी इंफॉर्मेशन है ये मेरे पास है, मैं तो ये कह ही सकता हूँ। मैं अगर आपको कहूँ 100% तो मैं नहीं ये ऐसा वो तो कहूँगा कि जिस चीज़ का मुझे 100% मिला हो। खालिद हनी साहब, एक और जो है वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, एक और बात पूछ लेते हैं। वो ये है कि जिस तरीके से हमने मादी में देखा कि इमरान खान की ये रवायत रही थी कि वो बिल्कुल अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को या बैठने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब अगर हम उनके और मीडिया में आने वाली ख़बरों को देखें तो ये फील होना शुरू हो गया है कि वो मुज़ाकरात पर भी तैयार हैं, कौमी असम्बली में वापस जाने को भी तैयार हैं। ये भी खबरें हमारे पास आई थी कि बैक एंड पर मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम रहनुमाओं से PTI की लीडरशिप की भी मुलाकात बैकडोर चल रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी तो बाज़ाब्ता अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मैं इस मामले में अपना किरदार अदा कर सकता हूं। तो क्या समझते हैं कि ये अच्छी रवायत नहीं है कि इमरान खान के मामले में देर आयत दुरुस्त आयत, चलें वो अपोजिशन या इस वक्त की हुकूमत से अगर बात करने के लिए तैयार हुए हैं तो ये जमहूरियत और मुल्की मामलात के लिए एक अच्छा जेस्चर है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा जेस्चर और ये होना चाहिए और हर वक्त होना चाहिए। खा अपोजिशन में इमरान खान साहब हो, खा अपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब हो, भले कोई भी हो, ये मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए बेहतर है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे मतलब दूसरे लोग हमें जिस सेंस में देखते हैं उस सेंस में ना देखें, पता हो चले कि ये मजबूत मुल्क है। हमें अपने मुल्क के लिए मिल बैठना चाहिए और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है, बेशक ये अपोजिशन की तरफ से हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारी मौसी जो है तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कमर गिलानी साहब, आपसे भी इसी हवाले से एक तो कमेंट कर दें और दूसरा ये भी बताइए क्या समझते हैं सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी, नो डाउट कि वो रियासत के सरबराह हैं, सदर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन क्या उनकी शख्सी जो एक ताकत है या पावर है, आप समझते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं तो इमरान खान को भी मनवा सकेंगे इसी बात के लिए? और हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त जो PDM की 11-12 रुकनी जमातों की एक हुकूमत कायम है, क्या उनके पास इतना वेट या उनकी इतनी शख्सी ताकत है कि वो दोनों को एक पेज पर लाने में कोई अपना रोल अदा कर सकें? जी बिल्कुल, देखें ये अगर हुकूमत का बैकडोर डिप्लोमेसी आपस की चल रही है, हुकूमत के साथ अपोजिशन जमातों की चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुल्क किस चीज़ का मुतम्मिल नहीं है कि अभी मज़ीद जो है इनके आपस के इख्तिलाफात होने चाहिए और ये इख्तिलाफात बढ़ते जाए। कहीं अब मामला इस तरह के होते हैं। देखिए आप पाकिस्तान की जो करेंसी है वो ऊपर से ऊपर जा रही है। अब $1.2 बिलियन जो इनको अभी मिल चुका है, तो उसके बावजूद देखिए कि डॉलर नीचे आने का नाम ही ले रहा है। कुछ अर्सा पहले मतलब 1-1.5 माह पहले जब डॉलर कुछ नीचे आया था तो बड़ा
मतलब कहा जा रहा था कि दायरे नीचे आ गया, लेकिन वो फिजिकली एक कोई चेन थी, उसकी बदौलत कुछ चीज हो गई है। लेकिन उसके बाद अभी जो हमें करंट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डॉलर अभी फिर 250 के राउंड पहुंच जाएगा। ये दूसरे नंबर पर जो आपने बात की है हुकूमत के जो मायदे चीजें चल रही हैं, देखिए ये चीजें अगर ये वाकई चल रही है तो इसकी सबूत कुछ दिनों में आ जाएगा। इमरान खान, क्योंकि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि धरने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिया है, प्रॉपर ग्रीन सिग्नल जिसको कहते हैं कि हमने उनकी तस्वीरों में भी सुना है, वैसे भी सुना है कि वो कहते हैं कि हमारी आखिरी कॉल होगी वो। लेकिन गिलानी साहब, सदर मुमलिकत की तरफ से तो मुखालफत की गई है कि अभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना की जाए, तो क्या समझते हैं वो कायल कर लेंगे? सवाल भी यही है कि उनकी बेटी है इसी चीज की होगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अवाम की तरफ से इतना प्रेशर है इनकी पार्टी की तरफ से इमरान खान पे कि आप आपको की चीज ऐसी चाहते हैं कि इतनी महंगाई होने के बावजूद अगर आपके पास पावर है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत पावर है, अगर आप समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान आपके पीछे है, तो आप क्यों नहीं बाहर निकलते? ये चीजें, इन चीजों की बदौलत ये चीज हमें आने वाले वक्त में देखनी है कि किस तरीके से इमरान खान सदर मुमलिकत की एस्टेब्लिशमेंट की जो बैकग्राउंड रास्ते इनके शुरू हैं उनकी एक दफा फिर मानी जाती है, या कि दोबारा आप इमरान खान बेबस हो जाएंगे अवाम के या अपने जो पार्टी जो अरकान है उनका प्रेशर है। आपने सुना भी है, देखा भी है, पार्टी की इनकी जो मीटिंगें हुई हैं कुछ, उनमें इमरान खान पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया है। और उस प्रेशर की वजह से एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको बताया था कि 2 खबरें मैं दे रहा हूँ, उनमें से एक खबर तो मैंने आपको दे दी थी कि सागदार की वापसी की, वो तो जनरल खबर है। दूसरी खबर यह है कि चौधरी इंसार जो है वो दोबारा सियासत में इन हो रहे हैं, और वो इन किस तरीके से हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से वो ना मुस्लिम लीग नवाज में वापस जा रहे हैं और ना इमरान खान के साथ आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट अपनी जमात दोबारा लेके आ रहे हैं। उसमें वो जिसको कहते हैं कि दूसरा आजाद, मतलब आजाद जमात, या जिसको हम कह सकते हैं कि दूसरा, हाँ जी बिल्कुल खालिद साहब, तो वो दोबारा अपनी जो जमात तैयारी कर रहे हैं उसमें होगा क्या, तहरीक इंसाफ के भी उसमें आएंगे, मुस्लिम लीग नवाज के भी आएंगे, वो अपनी एक अलग से वो कर रहे हैं। उसका क्या बैकग्राउंड होता है कि एस्टेब्लिशमेंट वो करवा रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके पुराने मुरासिम रहे हैं। उसके बाद दूसरा है कि हमने ये भी सुना है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट ये भी कोशिश कर रही है, उसकी वजह से कुछ इनके लीडरान तहरीक इंसाफ का एक बंदे का क्लियर हो चुके हैं, गुलाम सरवर साहब जो है, गुलाम सरवर साहब वो उनके पास तोड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं चौधरी इंसार के साथ। उसके बाद इसका क्या होगा, क्या वजह होगी, कितना वो आप बड़ी अहम खबर और बड़ी खबर दे रहे हैं कि चौधरी सरवर जो कि वजीर पेट्रोलियम भी रह चुके हैं, पीटीआई के बड़े ही अहम रहनुमा समझे जाते हैं, क्या वो भी पीटीआई को छोड़कर अब चौधरी निसार की पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे? जी बिल्कुल है। ये देखना ये है कि इसको कौन बना रहे हैं। ये भी टाइम से पहले हमें इस तरह की जब जमात ये नहीं बनती है तो उससे ये चीजें हमें पता नहीं लगती, लेकिन अभी तक उन्होंने वो अपनी अलहदा से एक जमात बना रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज से भी पता लगा है कि उनके भी ये लोग तोड़ेंगे जो नाराज हैं, जो पार्टी पे इलेक्शन टिकट नहीं, पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं करना चाह रहे मौजूदा सिचुएशन में। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो है वो भी तोड़ेंगे, और तहरीक इंसाफ के 15-20 MNA या मतलब MP MNA जो भी हैं उनके साथ आ जाते हैं, तो लाजिम बात है इमरान खान की वो कमजोर होगी, उनका फ्यूचर में मुस्तकबिल में वो रोल हो सकता है। इसी हवाले से प्रोग्राम का वक्त क्योंकि आप लम्हात में इसी हवाले से चौधरी खालिद गनी साहब से पूछ लेता हूँ। सर, आपकी बात इस हवाले से कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन है? और दूसरा ये भी बताइए। मेरे पास अपडेट तो नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो बड़ा पुराना खेल दोहराया जा रहा है कि जब हम छोटे छोटे कन्वेंशन लीग बनी थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, फिर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। और इस तरह मतलब मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे को अपने जुमेन में रह के काम करना चाहिए, सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, जो दूसरे इदारे हैं उन्हें अपना काम करना चाहिए। अच्छा खालिद गनी साहब, सवाल ये है कि अगर बना लेते हैं जमात चौधरी निसार अली खान साहब, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को क्या उनकी जमात से कोई खतरा हो सकता है, या इसके कितने परसेंट चांसेस हैं? ये एक मेरी बात सुने, पहले कितने लोग तहरीक इंसाफ हैं, अगर आप देख ले तो उसमें ज्यादा सीरियस लोग पीपल्स पार्टी वाले, पंजाब से मैं आपसे बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी वाले तहरीक इंसाफ में गए हैं। और अगर आप वो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई या कमजोर होगी, खत्म नहीं कमजोर होगी, अगर को 15-20 लोग चले जाते हैं तो उनमें गालिब अक्सरियत जो होगी वो तहरीक इंसाफ की होगी। मैं समझता हूँ अगर वो चले गए तो इसकी तहरीक इंसाफ कमजोर हो। चलें ठीक है। चौधरी खालिद गनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। कमर पिलानी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपका भी बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। नाज़रीन, पंजाब टॉक से फिर वक्त इतना ही। अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।